मकर संक्रांति आपण मैंने समस्ते कौन कर उठी सारा उठिकी मशारी भितर बाहरुनी डाकुच मामा हे देख किए गुनु टिके एटा छाड़ बाबुनु बाबुनु बाबा मुहर बाजी जो मुहर हे ब्लैकेट भितर टिके मुह खोली मुझे शुई दे उठिकी जाइकी कम सारी गाधेकी आसली से थोड़े शुईकी उठिकी पुणी रागिकी शुईकी पुणी उठी सारा चप्पू 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 कैमरा देखने मुँह बंद कर दो चप्पू को बहुत लाज लगुच उठ उठ आस आस ठाकुर पूजा करी आस बाबा आस जाए से ब्रश कर मेडिसिन सब खाइबा खाई सारा पर तार खाइबा बनी सब आस 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 ब्रश कर आस 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 पूजा करवा मकर रे कौन सब पूजा करती माँ कर देखा उठ उठ बाबुनु बाबुनु ये सब लुगा पड़ी से मशारी उपरे या बाबुनु ठंडा देखिकी सफा कर सारा चल अध घंटे माकड़ बाबुनु गए खाइबू तो मोरा सब फिटे देगी मेडिसिन माँ को खाया खाई सारा पर जब टेका टुकी हम मेडिसिन खाइबा सब अल्प 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 कौन थारा पानी पकईदेला खाई रह चेपा कौन है कौन बहुत तती ना बहुत तती ना गिला तती दा बोलो इटा अति पानी देने इटा मुता पे इटा खाने सब होमियोपैथी औषध तार थंडा छाड़िया से अदा रस पानी गएगा मम्मा देखो ना तो पानी गएगा तुम हाथ पानी गएगा केमिति पानी गड़ी गला ए दोई याड को बसो एटा दोई दोई मम्मा हाथ पानी गएगा बे एटा धोई धोई ये कौन कौन एटा मुझे चाकू गोल्डन हनी कौन एटा गेगे माने हनी हनी माने महू नियो नियो खा दियो ओके खाद्य औषध मोर भी अच्छी मो हाथ जो गुड़ी गुड़ी कौन बाहरी से आम खाऊचे तार भी मो पाखु कौन पड़गला कौटी सब पड़ी जाऊँ आम खाइते खाइते मोर ए जो औषध
ଏତେ ପିତା ପାଟିର ଦବା ତ ଦୂରରେ ଥାଉ, ପାଖ ମୋ ତ ଦବା ଧରିତେ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଇଏ ଔଷଧ ଏଇଟା ତ ମୋର। କି ପିତା ଗୁନୁ। ଏଇଟା ମୋର। ଏଇଟା ମିଶିଯିବ ମିଶିଯିବ। ଯେଉଁ ଛୋଟି ଦିଆଯିବ ସେଥିରେ ଚାଉଳ ଦୁଇଟା ବାଟିବା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା। ଏବେ ଚାଉଳ ହେଇଗଲା, ଆସିଲା ପକେଇବେ। ଏ ଠାକୁର ରଖିଦବା। ଏବେ ଟିକେ ଠାକୁର ଘର ପୋଛାପୋଛି କରି ଟିକେ ପୂଜା ସାରିଦିଏ, ତାପରେ ଆପଣ ଏବେ ଭୋଗ କରାଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଫଳ କଟା ଚାଲିଛି। ମା ଯାଇଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ଦେଖ। ଚିନି ଗୁଡ଼ା ଏତେ ଟାଣ କାଟି ହଉନି। ଯେତିକି ଦରକାର ପକେଇ ସାରିକି ମୁଁ କାଟିଦେବି। ତମେ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ତମେ କ'ଣ କରୁଛ କି? କେନ୍ଦ୍ର ଏଗୁଡ଼ା ପକେଇବା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିକେ ପକେଇବା। ତମେ ତିଳକୁ ଖାଇବ? ଗୁଣ୍ଡୁ ଗୁଣ୍ଡୁ ଆଣ ତାର ସେପଟ ସେଇଟା ଆଗଟା ସେ ଜରିର ଯୋଉଟା ଅଛି ହଁ ସେଇଟା। ଫିଙ୍ଗି ହାତର ଦେ ନା ପରିଷ୍କାର ହେଇଛି। ବାବୁନୁ ଅଧିକା କଥା କହୁଛୁ। ଏବେ ଭୋଗ ପାଇଁ ସବୁ କଟା ସରିଲାଣି। ମା ଯାଇଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ଆଣିଲେ ଯାଇକି ଭୋଗ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା ସାରି ସାରିଲାଣି, ସାରିକି ମୁଁ ଏଠି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂଜା ଦେବା ପାଇଁ ପୂଜା ସଜାଇ ସାରିଲାଣି।
ମା ଯାଇଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ଆଣିତେ ମୁଁ ସେଇ ଭିତରେ ଟିକେ ତରକାରୀ ବସାଇ ଦେଇଛି। ମା ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ, ଭୋଗ ଏକା ଦଳିବେ। ଭଜା ବସାଇଛି କୋବି ତରକାରୀ, ଆଉ ଏଠି ଡାଲି। ମା ଆଣନ୍ତି, ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଅତେ ବଡ଼ ଦେଖୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ ନା ସିନ୍ଦୁର ତ ଗୁଳେଇଲା। ଗୁନୁ ରହିଯା ରହିଯା, ମା ଟିକେ ଫିଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ଗୁନୁ ରହ। ଇଏ ଗୋଟେ କିସ ହଉଛି କାନ୍ଦୁଛୁ, ଛାତ ଉପରେ ଯିବ ମତେ କହୁଛୁ ଚାଲ ଯିବା। ଯା ଯା ଏଠି ସିନ୍ଦୁର ମାର। ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବା ଏଇଠି ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବା। ତାର ସେ ଛାତ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେ, ସେମିତି କେତେ ବୁଲି ବୁଲି ଏଠି ପାଟି ଚିଲଉଛୁ, କହୁଛି ନାଇଁ ମୋତେ ଛାତ ଉପରେ ନେଇ ଚାଲ ବୁଲା, ଆମେ କାହା ଘରେ କାମ କିଛି ନାହିଁ। ଏ କବାଟରେ ଏଥର ନୂଆ ଲଗାଯିବ। ଆସିଲେଣି। अरे गुड़ी उड़े गुड़ी गुल्लू गुड़ी उड़ेबू कि बादुड़ी एठी कांदुछु छात ऊपर बुलियो बोली। बादुड़ी तुम गुड़ी उड़ेबू कि ए सेठी कुटी जो पाटी खुशी उपକୁ ଯାଉनु ନା ନା ପୂଜା କେତେ ବେରେ ଆସିବେ एड़ा अम्मा चाउल ने पूजा करिया पे ठाकुर घर ना नन्ना आसीने ने ना पूजा टांगर बेटा सजई अछि ये उड़े ता भीतर चॉकलेट नहीं के इते चापे ए चॉकलेट आनिले ना इच्छा खुचरा पैसा नहीं रखि दे जदी चॉकलेट सब दे दू जदी खुचरा पैसा देते हो कोदा दे 5 टका पाई जदी बोल चॉकलेट रो प्रॉफिट भला नाइट गुटे सेई बेले जेटा पेंटिंग सेटा घिना आ गुटे आसु न तो बेटा मिल जायो दीदी खाते में आ दीदी ए दीदी देखा गोटे पैसा मिलवार अच्छी से मिल जदि से पैसा मिलने ता बो ना गोटे जहाने करी आ तोर काम मायड़ा वीडियो शूट जोने कोने जाएगी ठीक बैठे सुभाउ माय ठी भुग गुले साला परे आमे खाइबा आउ बहुत उड़ा हे गले हम खाई सारी बारी बा चूड़ाटा अधिक हे गेला बे बहुत हेलाने किस करी बाबा का तो हॉस्पिटल अछंती आउ मैं 3 जन खाया और पानी दे मामरा टाउन आ दिया कर दे